Ari natin sa itong study sa book of Proverbs. This time is Proverbs 22 verse 11. Okay, so ang atong Bible study karong gabi na atong giuluhan og pure heart greatly matters. So anong mo matter na gyud kung nagbaton ta og pure heart. So let's go to our outline. Sa atong outline, una, of course, the proverb. Then pure heart is manifested in one's speech. And then pure heart pleases the earthly kings. Pure heart helps us see the King of Kings. And then reflections. Okay, so again, natin the proverb. So Proverbs 22:11. Remember na, he that loveth pureness of heart, for the grace of his lips, the king will be his friend. So, simple naman siguro, no? Pero sometimes mo nahuna ta nga, he that loveth, murabag ganahan lang sa pure heart. Pero it could also be nga, iyaging gikinabuhi po ng pure heart. So, kaya yun rin, no? He that loveth, so muraganahan siya pureness of heart. Because kayang pure of heart, gawas man na sa bakbang iyang mga pulong, no? For the grace of his lips, the king will be his friend. So, siguro there is kalibutan, no? Naman tayo lain nga gustong madulat ng there's a tendency for people to rub elbows with mga nasa posisyon. So, of course, kung king, imagine na kung ikaw, amigo ka sa king. So, it's a privilege. So, you have to take pride siguro nung dilitanan, amigo sa king. So, in other words, favorable to the king. In other words, ganahan ang king sa mga tao nga pure in heart or na pure heart. So, I hope makuha na itong point nga nung ang title na to is Pure Heart Greatly Matters. So, dari plandaan, makita na to nga you'll be able to befriend the highest official of the land if we have the so-called pure heart or pureness of heart. Next, lying version, there is a New American Standard Bible. He who loves purity of heart. So, instead of pureness, purity. So, pareho raman ang iti o ness na ending. So, same na ang word, the quality of being pure, siyang purity. So, yun niya, katong mahigugma ko ng purity of heart, and whose speech is gracious, the king is his friend. So, again, makita nato, no, nga, kangyapon na, kung ikaw, you love, kung yung purity of heart, tendency mo speech is gracious. In other words, siguro, ang maayo lang gawa. So, ako lang i-go through na yung ano, kaya medyo, I think, sa yung Roman siguro sabdon, except katulan, walang emphasize nga, kanang he who loves purity of heart, it could be, ikaw mismo, no, ganahan ka nga, magkinabuhi ka na purity in heart or purity of heart. Ang benefit here sa base of atong proverb karon is, you'll become the friend of the king. Dito sa English Standard Version, he who loves purity of heart and whose speech is gracious will have the king as his friend. Okay? Next, Kinisang King James Version, he who loves purity of heart and has grace on his lips, the king will be his friend. So, klaro yun nga, ang ibalik pa who loves purity. Wala siya directly gingon nga, he who is of pure heart. Diba? Pwede man na siya nga, he who is of pure heart. Pero dire, he who loves purity of heart, pwede emphasize. And kung sa kayo, inyo makita nga diferensya, kung may nga, he who is pure in heart, the king will be his friend. Kesa he who loves purity of heart. Sinamoy ko sa share before kong proceed. Dahil na mo share? Excuse me bro, kanang who loves pure of heart kay dili siya pure heart pero ang kanang pure heart is mostly likeable pud gyud sa king kay of course pure man iyang heart. Okay. Napailain mo kan, thank you bro Joshua. Sinapailain po nga mo contribute. Ang sa kalahian komenta he who loves purity of heart kaysa he who is pure in heart or he who has pure heart. So na mo add? Wala. Ang kuan siguro sir, kanang he who loves purity of heart, kanang iba kung pure kag heart or you desire for a pure heart kay you desire for kanang being better, so you say kanang kind word to others, so mo nang and has grace on his lips. So kung with a pure heart plus grace on his lips, mo na ang king will be his friend kay kuan man siya kanang murag someone nga murag unlikely to do evil. Okay. Sige, thank you Sisa. Thank you sa inyo input. So, yeah. Kining usa sa maka-contribute diri sa anong ganahan ng king is kining grace on his lips na or katuyang speech niya ba nga maayo. Because isa mo ko'y ganahan o tao nga manulti puros lang bati. Diba? So, kung mga manggawas yung baba, kind words,
So ma-appreciate yun na sa king. So kisa naman siguro ay kita mismo, for example, when we encounter people nga ang iyang ba puros lang panglibak, di ka ganahan. In fact, naami sa unay silingan dito ng Pilipinas, Japan, nagdoon yun na mo, halos tanang mga naa sa apartment, yung panglibakon. Magawa ko ng ginas malong ko, bantay lang na ayaw contribute ng ipsura na kay malamang nagbiya na to, pwede na putang kita yung libakon. So, di ba ko nang di aplandaan bro kag di kaganahan bang mukan ba kay usap ning tawahan no sige lang pang libak. Pero kung maayo kayo ang imong mga gipanulti, ma-appreciate yung ka sa tao. So, muna diri siguro nga ang king imong friend sa tao nga maayo manulti or sabi say dili sa salin maayo manulti but kada bang iyang mga gipanulti maayo dili ba bati. And kinisang sa katong he who loves purity of heart, I don't know if you'll agree with me nga usap sa tao nang naningkamot gyud nga yang kasing-kasing malimpyo or pure yung heart. Because when we love something, atong buhaton kung siya atong gusto. For example, ganahan kag swimming, di ba? Love mo ang swimming, pero dili ka mo swim, di ba? So, most likely, kung he who loves purity of heart, ganahan ka ang tao pure of heart, at the same time, ikaw sad, naningkamot kung ka pure imong heart. Kay pati man nga, ganahan lang ka sa pure of heart na tao, niya, ikaw mismo, wala ka mo practice. So man nga I believe pwede ra gyud siya nga ikaw mismo, tao mismo nga kaning he who loves pure of heart is someone nga nagkinabuhi po og pure in heart. I hope you will agree with me. Na mo'y kadugang ato or na mo'y something mo disagree something. Agree ba ta ato tanan para by panato nga kung ang tao mo love siya kanang pure in heart nga tao at the same time siya pud mismo nang kamot pod nga magkinabuhi og kanang pure in heart. Okay, so maragwa naman. So let's proceed, no? So arita sa ubang mga versions, magina siya, no? Whoever loves purity, dire purity lang gibutang na wala gibutang heart. I think usara man siguro sa nakita nga na purity lang nga wala gibutang heart. So whoever loves purity and gracious speech, so muragang yang donahan kadto kunong pure ug katong gracious speech, will gain the king as his friend. Alman Christian Standard Bible, the one who loves a pure heart and gracious lips, the king is his friend. So dire it appears nga ang tao na higugma siya pure heart o gracious lips. So mga po na siya, pwede na itong i-think nga siya mismo pure in heart o gracious yung lips. Kaya again, although posible man yun na naglisod siya buhat, na may sabi ko ganahan ka sa butang, hindi mo kayang buhaton. Pero kini siya, pwede sad nga ganahan ka ng butanga, imo po nang gibuhat. So, but again, the end is you will become the friend of the king. So NIV, one who loves a pure heart and who speaks with grace will have the king for a friend. So, saying that whoever loves a pure heart and gracious speech will have the king as his friend sa NLT. And sa New Revised Standard Version, Catholic Edition, those who love a pure heart and are gracious in speech will have the king as a friend. So, kita na ito ka nagduhagan, balik-balik ka na gracious or gracious lips, gracious speech. So, mga maayo o gipanultin. And then the Lord loves the pure of heart. The person of winning speech has a king for his friend. Winning speech ang gamit niya. In other words, siguro ka na maayo kayo mo istorya ng makadanig. And then the Lord loves the pure of heart. Sa duway, yung gamit is cleanness. He that loveth cleanness of heart, for the grace of his lips, shall have the king for his friend. Okay? So, doon na ba connection ng pure of heart o kining gracious speech? Kaya sa mo connect raman niya ang duha. Kaya sa ito hatag nga reason. Like this one, for the grace of his lips, so reason. So, ang uban, and. So, doon na ba connection ang kinisiyang cleanness or pureness of heart and katong gracious speech. Any comment to that? Okay? So, ingon ni Sis Gela, no? Na-connection, agree siya because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, tama. Naigisulti si Christ, ana. So, muna nga, I think most yung connect nito agad. Ang pure in heart, gi-expect siya nga as much as possible nga yung words, kind, dili ba harsh or whatever, kay pure in heart man siya. So, muna siya nga, na-connection gining duha. And that will, again, result to being a friend for the king or a friend of the king. Okay, napabumailaing ipan na to. Mga insights siguro nga you may want to share. Kasi nakuha na po makuha. Thank you, Sis Gila, for that. Wala na? Line. Okay, so arisa ta sa kining first part. Because klaro naman to, no, katong pure in heart,
O niya, with gracious speech, mahimo niyang friend king. And then ako may pungutana kung nabay relation. So, naay relation, no? Because ang pure heart, mugawas sa iyang speech. Manifested, mapakita, pinagi sa iyang mga pulong. So, one time si Christ naingon sa mga Pharisees, "You brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." So, kini sila ni-claim mo sila nga sakto ilang panulti and so on, no? Pero di ba mo Ginoo nga dili sila good ng mga tao, no? Kay sila pagmunta kay Christ. So, ayang ginan sa pagsulti good things when you are evil. In other words, Christ was saying, dili maayo ang inyong ipanulti. Kay evil mo sila niya, when out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, nag-quote ni Sis Gila kanina. So, muna, makita ang quality of our heart by the way we speak. Not necessarily fluent kay kang istorya. Ano, dili na ito na ma-associate sa kanang fluent mga istorya. Kay, dili man tanan yun fluent mga istorya. Even Paul himself claimed nga, dili siya eloquent in speech. Pero, sulti siya nga, let your speech be with grace. Ba, nala sa Ephesians, ay ta, ako mag-quote rin. But, kana, dili necessarily nga fluent ka mo istorya, dili ka mag-stutter, ako. Basta ang kanya is, kasi manggawa sa mga bakbak. Dili necessarily yun nga kanang may kayong istorya. Ang mga mayong istorya, magbantay po ganita na, no? Kay naraba po diha ang mga mayong mangilad, no? Kanang mga ito, mayong istorya. Dila. But katong, not necessarily. So, ang unsa lang manggawas, dili necessarily nga fluent, dili siya eloquent dapat, not necessarily, pwede sa mas mayo po kung nga na eloquent kang tao. Pero, ang importante is, kung sa'yo mo gawas. And kung sa'yo mo gawa no, sa atong mouth, that shows the quality of heart that we have. So, malagay ito, kung example kanina, sa una, mga bisita sa amo, apartment, sila ni Malong, kay istorya, kada ko ng apartment with 3 floors dito, kada floor na ay nagpuyo. Siguro mga 15 to sa kaka, no? And then, patulandaan, ihang pang libakon ni Atanan. So, makita niyo mo kung sa klaseng heart ko siya. Manang ko, mas may i-avoid na siya. Kaya kita na po niya libakon na. I think, hitabo mo siguro na, marag libak sad mi, katong nakita niya nga kami, or himong friend namo niya itong silingan ka namo. So, in fact, pagbiya namo, marag ganitong na-crimin dito sa Japan, no? Kaya, normally, diligid kong tapok ng mga tao. So, kato, dahan nagtapok ng mga tao, kaya mo biya na mi. Nga na ka, I wish we could go back, nabalik sa mga lugar. Kaya nito kahit siyang experience with that. So, anyway, si Christ, pinaingon din sa Matthew 15, ang context ani katong mga tao na ingon nga dapat keeping tradition nya mingutanas lang ano nga wala mo keep sa tradition sa mga elders ang disciples dikaon nga mo follow sa ilhang katong washing of hands nga procedures. But the correction ni Christ na mo ni Christ in Matthew 15:18 to 19. But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this is what defiles. So connected ra po na sa katong ganina no nga makadaot sa imuha, makahugaw sa imuha. Or sa atuwa, no? Kung kita mga istorya batik, kahugaw sa ato, and then muna, hindi na ganahan ang king sa ato, kay batik ta. So kung maayo tag mga gipanulti, then ang king will appreciate. And even pa ng mga taong tarong. Of course, the ones nga dili tarong, di sila mo appreciate ana. But kung tarong nga tao, mo appreciate po ana. And therefore, out of the heart come evil intentions, murder, adultery, fornication, theft, false witness, slander. So, wala tanang mga bati ng atong binuhatan nagagikan konstong kasing-kasing. So, for example, kanang murder, ay mong kalagot na sa imong kasing-kasing. Slander, wala kanang say, ay mong kasing-kasing dili maayo. Ganahan ka ikaw kanunay ang daigon, di ba? So, imong butang-butangan og istorya ang tao. Or false witness, o imong pakakan for some reason, para lang madaot ng tao, for example, or you get something out of saying false witness. Kawatan, and so on, no? Fornication, adultery, all these things, even in Christ, come from the heart. Nya, mao ni makadaot sa tao. So, dili ko na itong mo eat with unclean hands. Okay? Sunod, muna question, saan na ito pag-keep sa atong heart nga pure, or sa atong mga pamahagi, pure. I-question na nadaan sa Samis. Ngayon sa 119 verse 9 to 11, how can a young man keep his way pure? Song ani, I wish I could retrieve the song ani. Nani says song actually, no? Something like, how can a young man keep his way pure by keeping his word, something like that. Anyway, so how can a young man keep his way pure? By keeping your word.
So dire I hope answer atong tubag if ever nag-question ka sa gina ko pag-keep akong heart pure. Dire young man gigibutan dire kibaw kita kining mga batan-on pagkayo sa mga temptations. Kibaw kita na. In fact, mga tiguang ngayon sa akong pagkabatan-on, munani ko, so muning ngani ko karon, something like that. Or naiuban na daghan ka sila mga anak sa ilang kabatan-on, muna ilang gibuhat. So, ayun dire, how can a young man keep his way pure? By keeping your word. So, muna atong kumustahon, atong kaugalingon, ato bang itunag maayo ang pulong sa Ginoo. Prerequisite ng tunan, no? Kay you cannot keep something that we don't even have. Kung wala kay basa, pakibaw na, you cannot keep it, diba? So una gana is knowing God's word, studying God's word, no? Learning God's word, and then keeping it or observing katong God's word. Ngayon I have sought you with all my heart. So dire makita nato ni siya kung usa sa gingon ni Kristo na love God above all katong with all your heart. So the question sa ato is how much time we spend studying God's word? With all our heart ba or just kung naalay time? Kita rin katubagan na and we can assess ourselves. Ipangita ba natong Ginoo kinatibok ng kasing-kasing? So this is one way of keeping our way pure or keeping us pure in heart. Nga nag-ampo siya, don't let me wander from your commands. So diri sad makita nato no kung mabiya ta sa mga sugo sa Ginoo, dili na maka-pure nato. Dili na siya makapalimpyo, kay clean na tong term kanina, o kana maputli atong kasing-kasing kung saag na ta sa sugo sa Dios. So muna yung mga things that we have to do para atong heart ma-pure and then our speech will be with grace. Sa verse 11, I have treasured your word in my heart so that I may not sin against you. So muna siya again, part na siya sa keeping our way pure or keeping our hearts pure. So makita na ito rin, simple rin ta. Studying God's word and then practicing God's word, dili ta stray from the words of God, commandments niya. And then atong murag ipakabande ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing aron kuno dili ta makasala bato kaniya. Napa mo ilaing mapan, kasi namo yung mga idea how to make our hearts pure, either biblical or nami verse to support or just maybe readings from somewhere. Kasi namo yung mga i-share. Piling ako hatag biblical ni but there might be some verses nga awan ako mahatag. Naay mo dugang. So not necessarily biblical quotation. It can be some readings from other sources. Maybe some inspirational books that you have encountered, sayings that you have encountered. Wala man. I hope makita na to kini siyang simple nga pagi ngunit yung sa Samis. Question, how can we keep our way pure, our hearts pure? God's word again. But we cannot keep something that we do not even know. It's imperative that we study God's word and apply na to with all our heart. Meaning, kinasing-kasing yun ba? Dili ba yung pugos lang for some reason. Ato yung maragilab, ginato po nga maminaw sa pulong Ginoo, mubasa sa pulong Ginoo, aron dili ta po masaag sa mga sugo sa Ginoo. And then, i-treasure nato sa ato kasing-kasing ang mga pulong sa Dios aron dili ta makasala bato kaniya. So, in that case, kita nato nga kung kita gina-treasure itong word of God, nahimong pure itong heart, dili ta makasala sa Dios. So, most likely, ang atong mga sulti, dili na pati, dili na itong mag-awas katong gingon ni Kristo, katong mga evil things, no? Nga siya mag-come out from the heart. Okay? So, natin ta sa atong next point. So, pure heart pleases the earthly kings. So, I think given na ni, based on sa Proverbs na to. So, I'll just go to one, kinisya na. One who loves purity of heart and whose speech is gracious, the king is his friend. So, diyan na siya, pure heart pleases the earthly kings. Sa ako naging kanina, dili lang earthly kings. Actually, anyone. Kung maayo ka ikang imong mga ginbanulti, maayo, good people will love you. Of course, kato mga bati, dili ito ganahan because ma-expose man sila. Kaya bang makita bang sa sila bati. Pero kato mga good people, they will really appreciate sa imong ginbanulti. It will help them, makatabang pa nila, and so on. Okay, so another verse, naignon din rin, no? Righteous lips are the delight of a king, and he loves those who speak what is right. So I think connected ni sa kaninang proverb, di ba? Nga kung gracious lips na ka, meaning for example, no, pili ka mamakak. Kaya usamang to sa gingon ni Kristo kanina nga katong slander, false witness, ba dili righteous lips ang pitabo na. So kaya diha ganahan ang katong mga hari sa kanang righteous lips. And again, kung kita
kung nagtinarong ta, we will really appreciate ka ng mga tao nga dili mamakak, dili sulti pati. I hope we have to distinguish also ka ng stating facts kaysa ka ng bang slander. Lahi mo na slander god kay lahi kag intention ba. Lahi man po nang you warn someone. Even si Christ himself, siya, beware of the Sadducees and the Pharisees. So, si Paul, nakang po sa inyo, take note of those who make divisions. Do not associate with them. Katong mga sa 1 Corinthians 5 nga mga tao nga even katong greed na tao. Basta katong mga batik nga ni Paul, do not eat with them. Do not associate with them. So I hope din nato na siya i-take as slander. For example, naghatag ka ng information para ma-aware ang uban, para di sila mabiktima. Dili na siya slander. Pero kanang slander is normally, you say something against a person nga dili tinuod. Imo lang siyang gidaot for the sake of magdaot. For example, nasuya ka. So, kung kinasuya ka, imo siyang daoton yung reputation, kana, dili gyud na siya maayo. Okay? Kung righteous kang lips, for example, if you are before a king, yung righteous imong lips, di ba? You have to tell the truth, even if it will destroy others. Di ba? Kaya di na ma-maintain mo righteous lips kung mamaka ka sa hari, tabunan nimo ang binuang sa usa ka tawo. Di ba? So, I hope ma-differentiate po nato ang slander from just telling the truth and then trying to warn others ba? Kaya ato ang po na responsibility to warn others kay kung dili, kasi kita po paninglas. So, I hope makita nato na related ni siya na malipay ang hari kung ang atong lips righteous. Again, ang nasa bakba, gikan nasa heart, mo-connect yan po na dito sa katong English Proverbs nga, he who loves purity of heart. And he loves those who speak what is right. So ang king, ganahan sa musulti kung siya sakto. Of course, the good king. Of course, the evil king, hindi sa ganahan ani, but the righteous king, mo na siya. In other words, ang maayong tao, mo na yung i-expect. Ganahan siya nga katang mga maayo po. Mga dautan, of course, okay rin lang dautan, kaya dautan man po siya. So I hope naaka sa maayong side. Okay? Namoy kadugang mga examples, like namoy news, nga kita to mga gifavoran sa king. Mga tao, no, nga maayo mga ipanulti. Sinamoy na basahan somewhere, please share it. Basig naamoy na basahan, mas maayo siguro i-share nyo nato. Wala? Okay, rita sa last point. So, kini mo pinaka-importante, no, why we should have a pure heart or why pure heart greatly matters. Kaya akong libutang diri, pure heart helps us see the King of Kings. So, dili lang earthly kings na malipay sa ato, but even the King of Kings or our God will be happy. In fact, just like sa earthly kings, kung ikaw maayo ka, malamang makaabot ka sa iyang presensya. Sa may mga example ka, bisag lang sa ato, mga president, makaatubang siya sa president for something. Namoy may unanaan mga examples. Not necessarily gracious speech lang. Basta something iyang kadaugan, whatever. Isa mga examples niyo makita nga maka-meet siya sa President of the Philippines, for example. May mga ingana. So, kisa manunaan yung mga examples. Kamu da, sige amoy unanaan. Wala. Diba? Even ka ng mga Miss Universe. Oh. Maka-meet siya sa si Manny Pacquiao, kung bisag di pa siya sa Senado. Kadaog sa boxing. Diba? Maabot ka before the king or before the president. So, it's an honor, a privilege to kanang example, tagagag chance to see the, for example, highest person in the land, like the president, king, emperor, for example. It's really something I think we should be proud of. But I hope we should be proud of seeing the King of Kings. Kung pinaka-importante, even if we cannot see face-to-face, kaning mga dagkong tao sa Pilipinas, it would be okay basta mag-meet na itong King of Kings. Sa una bitaw, Nanas Arroyo diya sa UP, grabe, ilog mga tao, magpa-picture. Kani si asawang Richard Gomez, si Jose Torres. Mga kaya pong picture. Even katong naay graduation nga wala ko ka-attend, pero kato nadugay daw ang graduation, tungod lang kay sigig pa picture sa speaker. Katong hatag message sa katong graduation. Nga na ang nature sa tao. But, nga na basta ang nature sa tao in terms of seeing the King of Kings. Okay? So, that's something for us to think about. So I would say nga, okay lang nato makita face-to-face ang atong mga highest official of the land, but basta di nato ma-miss ang opportunity to see the King of Kings. Okay? So, ganun ato man ang i-appeal, no? Pure heart helps us see the King of Kings. Ganina,
sa usa sa verses sa Proverbs ng gamit, yung the Lord loves the pure of heart. So kung given this translation, makita na to nga ganahan man ang Ginoo sa ato pure of heart, then nako usag chance nga may mo kaniyang friend, just like si Abraham, ang gitawag og friend of God. So si Abraham pure in heart. So dire, the Lord loves the pure of heart. The person of willing spirit has a king for a friend. Lain pong verse, truly God is good to the upright, to those who are pure in heart. So makita na to nga ang Ginoo kuno maayo gyud kayo ngadto sa mga maligdong, ngadto sa mga putli ug kasing-kasing. So with this, dako tag prospect nga makita nato ang Ginoo who is our King of Kings. I hope na atong paningkamutan, of course, atong paningkamutan nga we are upright. Paningkamutan nato nga pure in heart. Kay ganahan ang ginawa na. Kung ganahan ang ginawa na, just like sa akong gigamit ng examples, like sa mga presidents, ganahan lang makita sa mga tao naghatag tungog, for example, sa country, tagaan yung chance mo meet. Kung ordinaryo ka maadto dito, but lang, pasundon ba ka? At tuguto ba ka sa gwardya? Di ka pasundon. Pero with those people nga dunay dakong contribution for the nation, for example, welcome kayo sila sa palace. So, I hope kita kung nakupunta contribution sa work for the Lord, na welcome po ba anak ngadto sa Ginoo. And let's not forget what Christ said, blessed are the pure in heart, for they will see God. So, muna malipayon ta, kung pure atong heart daw, kay makita na to ang King of Kings. So, I hope makita to ba nga, ni Jai Brother siya, kung ang earthly kings kanahag mga buutan, mga pure in heart, may mga panistorya, katong mga righteous lips, all the more ang Ginoo. So muna nga, I know nga it's difficult to maintain a pure heart. It's difficult na siya at di lang kita mag-give up. So, kini mo gud mura siya contradictory, blessed meaning happy. Ang happy diha tungod kay makita ka sa Ginoo, pero in reality lisod gid ang buhaton kanang pure in heart. Okay, dali kita matinta lang so on. But with God's words, sa nakita kanina sa Psalmist gingon do nga kung saan to pag-keep upon way pure, is just keeping His words. Diba? Living according to His words, treasuring the words of God in our hearts, seek na itong Ginoo with all our heart, then we can maintain our heart as pure as possible. And we will see God. We will see the King of Kings. So again, kung i-emphasize nga, kung ang tao ganahan makakita nga face-to-face sa highest official of the land, dapat ganahan po sila makakita sa highest being in this universe. The creator of this universe, the King of Kings. Okay, so dahil ako po ito, basi naamoy lain nga ikadugang pa. So namoy ganahang i-add or some examples. Dihara ko po ito bang akong mensahe karong gabi, and then after this we'll go to our reflections. Namoy ka-add, want to share? Sige, kung wala, padayon na lang ta, no? Aritas tong reflections. Una, are we keen on knowing and keeping God's words to keep our hearts pure? So I hope unta na kung nuna ako really, unsa man ko ka-keen, unsa may akong gana sa pag-ila o pag-keep sa God's word aron ko may mong pure ako kasing-kasing. Next, can people recognize us as one of those with a pure heart because of our speech? Kahila na bang mga tao, kasi na lang, mga Christian na siya. Ano man, mayo yung mga panggawas yung bakba. So I hope ta. Kung wala pa, I hope ako panagamutan. Because remember, sa ato natunan, ang pure heart mo manifest, di ba, sa atong speech. So I hope dili ka pagsibamalikas sama sa katong mga examples na to sa katong mga nakuha na ko from other groups. Nindot kayo sa church, pero sa kung saan nabati ko na kayo mga pangmulti. So kana, klaro na nga dili siya pure in heart. Tapos ang pagpunos sa Holy Spirit sa ilang sayaw, dito ilang pagsimba. Dili to spirit sa Ginoo. Kali kung nigawas, nigabot sa ilaha, pabalikaso ng ilang mga kapamilya, kapuso. So next, when Christ comes today, will we be happy to see God because we keep His words and keep our hearts pure? Kung maabot lang Ginoo karon, ready na ba ta? Sure ba ta na malipay ta because that's the time that we will see the King of Kings. Okay? I hope natin na po karon na gabi na. So again, ang tulo ka puntos to, una is kato siyang pure heart is manifested in our speech. Ikaduha, pure heart pleases the earthly kings. And the third one is pure heart helps us see the King of Kings. Okay, dahil salamat mga igsoon. Ang help natin na po. May God bless us all. And may we strive to have a pure heart.